Ma-pray ka na kay tapos ka na kaon. Good sagad lihog ya. Ano na? Thank you. Dali. Salamat. Good sagad amon baby boy ba? Oh, to po please kuno ang bali mami oh. Oh, ano na? Ano na, plate? Sugod sagad. Put ano? Abo! Manyapo na tao? Ito po. Please kuno. Ano na? Sugod sagad gisamsam dugli. San pisan amon baby ba? Ano na? Ano na? Ay, ano na? Sudan? Ano na, okra? Ano slowly basta maula Slowly lang Buus. Ano yung mabaligya? Isda? Way pagani ka, pre, nag-eat ka na dayon? Pre, danay, be? Way si Samsam ka, pre. Okay, enough na. Tapos ka na kaon? Okay. Grabe, tapos kaon mo mag-pre, baliskan ba?